Mea 22 February Srang Salo Khoi Bekastini Jampawar PS by Khobja Mayong Kuthui Kamiwo Belaino Wanamachincha Patimung Pati Thangmani Koktuma Engkha Ram Kumar Debbarmani Nokhungo Phiaba Koktuma kubui tamo tabukbo sukrobui saimanya kho je saimanmani koktumani bisingtui hinke onok sokta jaknai nokni nokphang Ram Kumar Debbarma hinke kaisa BJP thungkrung bodolni adong phiaba o kokno saka 16 February no chongmari pai thangka phiaba tabukbo nasri laimung paya kho phiaba onok sokta jagnai Ram Kumar Debbarma bini khani kokno serai ke salia phiaba wansugui mano kaisa degi hinke thongkrungni bisingtui nasre laimung phano ongoi mano te kaisa degi wansuka hinke agini simi mungsasuk kok bangoi nasre laimung phano ongoi mano phiaba o patimungo nokni borok te kamini lukurok gerei hinke nok khamoi thapla chakhamo nukhungni borok te kamini lukurok tongmabai nok khamnani yak kakha abai khlaino nok phangni khuktai tamo saka serai ke khnawi naidi February ini রাজ্য বিধানসভা ইলেকশন কাম করেন লাইলে কাহিলাই মনে কিন্তু আবুনি পড়ে তিনি কাইসা দুর্ঘটনা হঠাৎ একটা খবর মাংখা তিনি চাম্পাহানি হাটিমারা তিনি তাকো Ram Kumar bini Nokhungo miya sarigo keba karaba sabong khajani sinia nugia borok khai bini nogohor nan chesta khai abong bin nogni ke dogani pot darok joto khamai thamai ka hor imani oborok সম্পূর্ণ নগ্ন সক কালাংমালিয়া bini nogno সম্পূর্ণ ভাবে সক শেষ খাইনান বাগনি চেষ্টা খাইমানি তিনি পারানি borok ba nogni borok kermani nugio borok khai thangka abono khnaino sung তিনি নাইনা ফাইমানি কাবনো তিনি সানান মুসুঙ্গো নালাই খাখামানি जों তিনি ইলেকশন তাকলাই যে 2030 বিধানসভা ইলেকশন জিরো পোল ভাইলেশন কোনো ভাইলেন্স ইয়াখাই কসাং ইলেকশন পানা বই সরকার রক যেভাবে অবন বাগে ব্যবস্থা নাহারি দङ এর পরেও তিনি কিছু যারা ইমোশন যারা অতিরিক্ত ইমোশনাল থাংনাই রক বা বেলাইতাম হানে বানজি ককবাই অতি উৎসাহী বড় অবাই কিছু বড় চিনি এলাকাও চায়া বড় টংনাহিনি মাহিনি তিনি ইলেকশন লাই থাকা ফাইনাল 2 তারিখ মার্চ ইলেকশননি বুথ গনা নাংনাই অ কাউন্টিং সাও বাজি দিনাই সাও বাহারেনাই আবো উল্লিখ হয়তো কাইসা হারেনাই কাইসা জিদিনাই ইলেকশন খেব কাইসা জিদিনাই কাইসা হারেনাই যেমন খেলাং হাঙ্গে খেলা হাত জিত টংনাই ন সাবো জিদিনো সাবো হারিনো অ রেজাল্ট পায়াসানিছে অবাহাই নির্বাচন উত্তর কাইসা সন্ত্রাস ওঙ্গি দङ অবরক जों सिनि हायुं गोनाङै सिनि बरक जों थांसानि कक सालायो जों अ जागा सिनि बरकनो जों बसखां आगकलांना बगे सिनि जातिनो जों फुजुगो लांथाना बगे जों जतनो जों सिनि टिप्रासा एरियायाव जों सिनि टिप्रासाराव जों राजनीति खालाय अ जागा जों केबनि नक सकनानि केबनि दाबार बागान सकनानि केबनि नक बककनानि केबनो लामा कासे बुकरुबनानि अबन बायदि जों केबो राजनीति खालाय अबनो যারা অবাহাই দুষ্কৃতিকারী যারা তনে বড় আং বনখানি কবংনান মুসুং তিনি सोंमैसों ताकुबाय ताकु अबाहायके जुदि नखौ खर लायै राबार बागान खर लायै अबाहाय ओंलाय कांखाय जों बाहायके सिनि जातिदा बना जों बसखांगो पियाबि त्रांमानाय अनबाय बेलाय वारामा सिनचा आङो बनो तिनि फाइनोबो बेलाय खाखागाम तिनि बे ताकु ग्राम बिनि जे अबाहाय नख काहां हु काहामो तिनि अबाहायके का हर सुनुमानि और बेलाय चायाबन बागे जों पार्टी आई 50 এবং বিজেপি आई 50 जुट चिनि र प्रार्थी आसामबारी विधानसभा 26 आसामबारी चिनि प्रार्थी जयन्ती देवरमानि तृतीय सिनि सिन ताहु Ram Song जत पाल अजागा सिनि निर्वाचननि जों प्रतिजन जा लड़ाई खालायका अजागा हार जित टंगाय न आबन बिसिंगो तिनि अबाहाय माने आबन बागे जों तिनि बीजेपी एवं आईपीएफ इन पक्ष থেকে अबन जों तीव्र निंदा जानांगौ अबन बेलाय जों खाबाय खुगैनो जों बालाय सेलांमा याफोर जतना हामबाय